अरे मैडम तमर इते एटीट्यूड कौन पई एई 10 12 टोका को निज प्रेम जाल फसैछ सेथि पई तमे बोधे गोटे कथा जानी ना एठी झाबेड़ी मानू सब झाबड़ मान ही पसंद करती। हाँ बा मैडम गोटे आपणଙ୍କ शायरी लिखिଛି କହିବି ବାଉଁଶ ପତ୍ର ସରୁ ସରୁକା ବାଉଁଶ ପତ୍ର ସରୁ ସରୁକା ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦରକାର ହଉଛି ଆହୁରି 4 5ଟା କଇତା ଗୋଟେର ମନ ଭରୁନି ହଁ ଲଲାଜୁକି ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ତ ଲାଗିବାଟା ଟିକେ ସରମ ବି ନାହିଁ ଯେମିତି ଉଗୁରି ହଉଛୁ ଝିଅ ମାନେ କାହିଁକି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖେଇବେ या मैडम मैंने कहीं एटीट्यूड देखेबे एटीट्यूड हूँ तोर बुझलु।